Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi ini tukbarin pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala serta pangurmat iwan panglagu mga kahuruan tanyo yari sila gayaw na tasin palalian ang mga guru gakandilan di magbati laol magdawa sin agama Islam sarta na tukbar na mo kanyo katanin pagsarang syukur sin wala day sab kamo nagbati laol misan ulan na at inayari na kamo biya imulong kamo karena na ini kumawa ilmu supaya aun may nang tanyo luto paadlaw akhirat at tawa may nang tanyo palitaan masawa in ilmu akawi tanyo dunya akhirat. Jari niya aktualin topic ko ini amoy kaya mo tanga kuan yon program yon about bid'ah about to din bid'ah modo ko ini saka walo kay ko magdungog-dungog diya in Catholic to sing kahuruan taniya about sa jawiya pagtauhid biyahan kapon ni Ustad Abdin yato biya lilay na mga inabid wal ma'bud wahid biyayan nalong ko pindahan ko so kulurulon ko na sadya sila amunayin biya na topic nin hakikat hatawa kalabyasin la ilaha illallah jari ni in kalimaini ang kalima la ilaha illallah siya na iniin puunan sin akida siya na iniin puunan sin akida karena agama Islam aun dua hati yung tanyo akida atau syariah dua ini nalilimbang ini karwa akida atau syariah in akida, in pangaji akida, mga farakala, rukun iman unum. Memorize nyo rasan. About mga arkanul iman, atau mga farakala, pagtuhan, pagtauhid. In syariah, in pangaji syariah, farakala, arkanul Islam. Amin rukun Islam. Ini 5. Iwan si mga adab, akhlak, muamalat iwan pasin kaywanat tinya do yung pik-pik ta akida atau syariah sa arwa ini akida atau syariah yung pinakamarga amunin akida amu yan to in akida iwan syariah arwa ini yung pinakamataas pangaji amunin akida sabab log si mga ulama bangki mangi in akida si manusia sambil ibadat niya mara kumangi biyayad mara sa bangki mangi pag ibadat niya mara yung inakida niya na makakamgam pa siya tahta masyiatillah pa siya halaong pagbaya pa sa sin Allah Ta'ala while bukon besit kimangin na nakida sin tao naway na siya nalusong na siya la ilaha illallah asasuddin ug si mga ulama asas at isin asas foundation ini puunan sin agama Islam atau akan papangan mugut tindukan sin agama Islam la ilaha illallah
Ini ingkatan kanabian, indawa nila katan ini. Amo ini kata. Amo ini kata sin kanabian. Indawa nila katan panagna dawa nila la ilaha illallah kata. Iwan ingkatan kanabian amo ini isarayaw-rayaw kiabdang nila. Piamong nila. Illa ilaha illallah. Usil Allah Ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa hu fa'budun. O Muhammad, wala kami nakapara hamangan rasul na kaunaring kay mo buat malaingkan nagwahi kami, nakapagfarman kami si la ilaha illallah. Hamining kataan dawa. Singkatan kanabian la ilaha illallah. Sambilin Nabi na ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangputag 2 katahun. Indawa niya si la ilaha illallah haula Makkatul Mukarramah. Asufaya masahi dumayaw in akida si manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam ang putag 2 katahun. Sambil Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal inangina falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Diak si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muaz paula Yaman amunula mabarakat yaun. Diak ni Muaz Muaz impanagna iddawa mo ipanawag-tawag mo hataw Yaman syahadatu an la ilaha illallah. Aminin asas kata. Inamuin la ilaha illallah. Na siya inamuin. Ini kunsi, imumungan, kunsi, ipagsusud pa ka ma Islam. Mangonto magbalik Islam, suwaytod siya magsyahada. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, wa asyhadu anna Isa ibn Maryam Abdullah. Biayan to. Sumadat to siya. Muslim na siya. Automatic. Pang sa pamaon bagay mo Christian lang nga, gusto ko magbalik Islam. Paano? Pasada ta siya magtuloy. Basta siya ikhlas da. Ayun ako lumawag pakir. Ayun ako lumawag imam. Automatic. Misan ka mo nagdareg, pasyadaw mo siya magtuloy. Ang pa mo siya dahon pa masjid. Sinadlaw Jumaat, sukol, kakilaan sa sinjama. Siya nagbalik Islam. Ang pasendo ang magsambaya. Biyayan. Biya, ni biya mga kuwan. Inbiya aturan ni. Na la ilaha illallah, kunsi siya singkatan, singkalawang-lawangan si surga. Kunsi. Makatambol singkalawang-lawangan si narka. Makabinsa na asaitan. Ahlakuni bi la ilaha illallah. Law iblis, mabinsana nila ako si la ilaha illallah. Mayat tibiya, padail niya. Jari niya mga taymangud agama Islam. Ila ilaha illallah, aun siya rukun, aun syarat. Aun rukun, aun syarat niya. In rukun niya 2. In syarat niya 7. 7 isyarat, mga pinalupa. Inrukun 2. Nafi, iwan isbat. Nafi yun, aw isbat. Unin natin sin nafi, lijikun mo. Di mo tayo maun. Nafi law niya. Nafi iwan isbat. La ilaha nafi. Unin nafian mo. Nafian mo yung katan, Tuhan si sumba si manusia. Di mo munalon, batalon mo katan. At awanapihan mo, inununo, di tumo patuhan, di tumo padzat niya, pasipat niya, pahinang niya, lapihan mo ito kata. Diya yan. Isbat, unin isbatun mo halong bigi jantung mo, tunggal dahin Allah Ta'ala, intuhan mo yung pagtagipunan. Amoy way sakutun niya, way sihu niya, way limbak niya. Amoy yatin rukun niya. Nafiyun o isbat. Rukun siya. Isyarat 7.
Syarat. Sababi syarat ini kiawa sa ring hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah kunsi siya. Kunsi. Walakin law al-miftah la budda lahu min al-asnan. Bang siya kunsi waitud buli rapat suway o lugot-lugot sing kunsi. Sukol bang magkugdan ilugot iwan silawang mau kabmo siya. Surunay ni istimbat si mga ulama ilugot pituin taud niya. Amo na syarat si la ilaha illallah. Pitu. Ikaysa niya ini ilm, panghati, pangingat, ilmu. Artinya panagla syarat ilmu, pangingat, panghati mo, sinwiron Tuhan pagtagipunan mo, buat malaingkan tunggal in Allah Ta'ala, sarta ingkatan tiwayuan jilisan sin ibadat mo, patudjun mo katan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilang isintuan Rabbul Alamin, fa'lamannahu la ilaha illallah. Ingat kau Muhammad, ingat kamu kamu mga umat sin Nabi Muhammad. Lawag kamu pangaji, lawag kamu panghati, ikapanganal nyo marayaw sin la ilaha illallah. Surunay ni Muslim akil balig, kiyawaziwan siya, humingat sin pagtuhan niya. Kiyawaziwan kita. Basta kau Muslim, akil balig, kiyawaziwan na. Sa wabing karya sa limo mengat magtuhan, makakilal magtuhan. Alas to bi Rabbi ko, bukon galong sin Allah Ta'ala kwintuan nyo. Hawak to kita nyo niyawa pa. Hala mo arwah, lag si mga ulama, niyawa pa kita nyo kataan. Iyasubo kita nyo sintuhan tanyo Rabbul Alamin, bukong kakintuan nyo ini. Amoy nagpapanjarikan nyo. Inangita nyo kataan, palo bala syait na. Ikaw intuan na mo, saksiyan na mo. Log si mga ulama, ini ni fitrah. Karya sa lisin manusia, maingat magtuhan. Karya sa lisin manusia, Muslim. Karya sa lisin manusia, takaiman siya. Makaingat magtuhan. Fitra kita. Biyanin manusia, maingat siya asal magtuhan. Muslim siya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. In karya sa lisin kataan manusia, ipagbata siya, Muslim siya. Depende na kuman adwa maas niya. Bang Yahudi, Nasrani, Majusi. Nembata either may nang sa Yahudi, Christian atau Majusi. Sabang bata-bata yun, yung guru niya, yung panagnan guru niya, maas niya. Unuling kakitaan niya maas niya, mula natin pagguruan niya. Sumagin maas na Yahudi, tendency may nang sa Yahudi. Sa imbata angan, way pa siya balig, kung pa siya sangkot inumbor niya, misang pa siya anak Yahudi, anak Christian, magsamiya tayo, harong surukan na siya. Sawab in karya salina fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kataan sinipak anak, Muslim kataan. Misampay maas niya, tabiya katus tabiya. Imbata-bata yung laway zina, laway rin zina. Wala na halal kawin. Asal nagtiyaw nilusog ibang baway kwan nasa limbaway yun. Pusin ba tayo? Di mo makajari yung bata-bata yung tawa ko na lambiara. Atawa pamukpukan mo pais. Atawa long mit bata-bata yung nakzina sa iliyangan sin akamayan. Magdusa kita. Isya yung pitrara, malano da. Way dusa niya. Wala na si maas na magkuhan. Di ko makajari. Di ko mangiki ka bata-bata yun. Nung mga nakzina sa di. Pitrara siya, malano da siya. Way ron dusa niya. Wala na si maas na lagi ng dusa. Di makajari sa mindusa sing kaywanan nilain mo pa kaywanan. Di. Kaida si syariah sin akam. Fitra. So pagbugsak tapasikan, inagi sila Allah Ta'ala, wallahu ukhrijukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sama wal absar la'allakum tashkurun. Hinallahu Ta'ala pagbugsak tari nga si kansin inata, la ta'lamuna syai'a, wayron na pangati ta magtuhan. Nasiro kita. Asal-asal maingat kita magtuhan, asal-asal makakilal magtuhan, pagbugsak tapasikan, zero balance. La ta'lamuna syai'a,
Wailatud pangatin nyo. Misal ambo kululo. Sa hawa, hulog sila Allah Ta'ala, wa ja'ala lakumus sam'a. Piya panjarian kita pangdungog, pangita, akal pikilan, sukul, makawalik kau karya salimu mengingat magtuhan. Mengingat kau magtuhan. Pasibul mengingat kau magsambayang Tuhan di mo kaingatan, di tayo mau silakal. Ang kanakaw ilangan sintuan akal, mata, tainga, sukur, makawalik ko papitra mo. Makaingat ko magtuhan, makakilal ko magtuhan. So biya din yung pagpitra ko, biya din yung kawalik ko ni patuhan, sinwayro na ilmo ko. Magnazar ka. Magnazar. Inadarin ni magdungdung ka. Magtali ka. Wafi anfusikum afalatum sirun. Siyapot siguro adlaw kapon. Ingat to nazar. Wafi anfusikum afalatum sirun. Inati sin nadar idraku shay biasatil basal wal fikir. Inati si magnadar ko yaw magdungdung kaw idraku shay dawaton min parakala yaw laway nga pangatud mo iwan akal mo. Mag-anyam-anyam impikilan mo sindi mo kaingatan sambil waktu kakilan mo na halong mini nazar din pagtawak. Magdungdung, magtali, mag-anyam-anyam impikilan. Long sila Allah Ta'ala wafi anfusikum hafalatum sirun. Yan na ginawawaran nyo, di nyo ka pagkasayuhan, di nyo ka kitaan. Na magdungdong na kaw simbaran mo. Magdadar na kaw, lumimbaran pini on yawa, on akal, on jasad, on dugo, on bukog, on napsu. Inaginangin ikatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwiron ka ako, sa namukbuk kay na. Imbuko ini itom, di ko kaingatan, manguloy nilang sila Allah Ta'ala buhok ini. Nadariyat to. Dumadlo minis yusudlay. Uluway nilang, uluway material yusag sila Allah Ta'ala hilang imbuki ni. Faidara da shay ayyakula laukun. Fayakun. Dito yung material simbuk, tahakun, fayakun. Nazariyat to. Umatod ko patasin langit. Alladina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Long lang itini mataas. Way tuku. Kuspitong kalapis. Muluwa lumini ng sintuan ni langit. Nakaingatan niyo. Dino saan kaingatan? Nazariyad to. Pag-uus mo magnazar, magdungdong na kaw simpakaradsaan sila Allah Ta'ala, magmarifa na kaw. Tumakan na kaw pa marifa. Marifa. Inati si marifa, i'tikadu zazi mutabikul lilwaki an dalil. In marifa, i'tikad gohut, bugto, ay pagdorwa. Mutabikul lilwaki, mag-agad iwan sinjimato, iwan dalil mo. Magmarifa. Kanalang si mga kaibanan ulama, hawaluddin ma'rifatullah. O kaibanan mga kaul, man arifa nafsahu faqad arifa rabbahu. Sisi mengat simbaran niya, mengat siya magtuhan. Isa ninyo way nila tara kaingatan. Man arifa nafsahu, isisi mengat simbaran niya. Faqad arifa rabbahu. Nimbangasu, kaya nga tamin nyawa mo. Di. Kaya nga tamin nakal mo, di. Suway man arifa rabbahu, faqad arifa nafsahu. Sisi mengat magtuan, mengat sa simbaran niya. Yasaluna ka ni roh. Asuhon ko, Muhammad sinyawa. Maitay sila pagkaradaan ko. Mayroon pang lamuri nila. Isalin buhok, iniritan nyo rakengatan. Bangunin nilang sintuan buhok. So kita umingkaul, man arifa nafsahu. Isi mengat simbaran niya, keingatan niya ng baran niya ini, mengat na siya magtuhan. May pangasubo. Keingatan tayo nakkalta niyo. Mag-isabngan, al-aklu, ruh, nyawa, jasad, biya mga tayo mangud-aha Islam.
Suwayman arifa rabbahu, isisi mengat magtuhan, mengat sa simbaran niya. Ini mga kaul si mga ulama. Singkaywanan hadis. Biyayad tulog singkaywanan hadis, log singkaywanan kaul ulama. Allahu a'lam bisawab. So magmarifa kita. Sukul makaingat kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magnazar, us magmarifa. At isi magmanir pa, umingat na kau fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mayta, siyukat sintuhan. Fadkuruni azkurukum. Tumtuman niyo ako. Tumtumunta kamu. Siyukat. Sila Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tayo mangudaan ka may Islam. Jari niya, law si Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Isyusyu, isimaksi, si mahadas ya, si la ilaha illallah, suwi na kaingatan. Bukul mo jarrad, ilaptik mo dyan sindila mo lang mo, la ilaha illallah, masakitin ko ini. Suwi tuod kaingatan, minlaptik sindila mo. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Isiu si manusia minui hukum pahadarat sintuan Rabbul Alamin kiingatan niya tuod sinway Tuhan piak tagipunan ni Allah kasud siya surga. Kasud siya surga. Jari niya mga tayo mangud-aka may Islam. Log si mga ulama bangkaw na mong na si la ilaha illallah sa kaulaw imenang nakaw parjanjian mo patuhan Rabbul Alamin. Himenang nakaw parjanjian. Doon ini may imingat nakaw magmarifa ron na ini. Sabi yun ni parjanjian. Muna-muna aun to parjanjian ka. Patuhan taniyo Rabbul Alamin. Ikay sa parjanjian ka, sawab sinamong nakita la ilaha illallah. Muna-muna suway kotud mag-ikrar, mamunakon, mamarat saya, sin inallahu ta'ala, ini Rabbu kulla shay. Ikraru zajim, mag-ikrar, kau mag-itikad kau tud, kau hud, mamunakon kau tud, sin inallahu ta'ala, siyain Tuhan nagpaparihala singkatan. Wa khalikuhu, siyain Tuhan nagpapanjari singkatan. Wa mudabbiruhu, siyain Tuhan nag-amulay, siyain Tuhan nagbaya-baya katan. Allah subhanahu wa ta'ala. Parjanjian tayo pa Allah ta'ala. Parjanjian tayo pa Tuhan, ibultang tahabigi jantung ta, in Allah ta'ala, amin Tuhan nagpakaradjaan sing katan, nag-amulay katan, nagpapanjari katan, magbubuhi, magpapatay, magdiririjiki ang manusia. Saksiyan tayo ito katan. Kawasasin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya'y nagpapanjari katan. Intuhan tayo Rabbul Alamin, di siya mag-ajat kato. Di siya mag-ajat akatan piya panjari niya. Sakawa siya sadyain hajatun. Intuhan tayo Rabbul Alamin, uno-uno ing kawayaan niya. Maul. Sawab on sifat niya kudra, irada. Intuhan tanyo Rabbul Alamin, amun tiy kuran tanyo, Tuhan tunggal, way sakutu, way sibu, way limbang. Laisa kamiklihi syai'un wa was-samiul basir. Intuhan siyum batanyo ring adlaw ini, wayron sibu niya. Lam yakul lahu kufuwan ahad, bisa nang bupunulu. Wairun siwu sakutusin Allah Ta'ala fala tadribu lillahi amsala ayaw niyo in Allah Ta'ala panininguran. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam mahma tasawwar tabibalika fallahu bikhilafi dalik. Ulo-ulo'y mapasandong sin akal mo bukon pa siya. Di sihamutan, di abutan taliun, di abutan hangan-anganon, di abutan una-unaon nin Tuhan Rabbul Alamin. La fikrata fir Rabb. Law sin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, la fikrata fir Rabb. Di abutan sin akal in Tuhan. Di sihamutan,
Di abutan sing atay, di abutan una-unaon, angan-anganon, utub-utubon, taliun. Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mayta, close ng Quran. Tiamat na. Laysa kamit li shay. Kadim siya. Kita nyo rin kadim. Way tiagnan, way inapusan. Asalaon. Kus ini kau ang tiagnan, noon inapusan mo. Ini kau hadis, in siya kadim. Di ba dyan rin makabuking kadim iwan sin hadis? Di Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya abutan. Na magulo na kita niyo. Iyon niya sab kita yaso. Tumtuman niyo ako. Tumtumunta kamo. Nasulay ko no kamo adlaw ini tumtum pa Allah ta'ala. Fala tadribu lillahi amsalah. Di nasadyakitan niyo. Laysa kamitlihi syai'un. Intuhan tanyo. Piyagsambayangan tanyo. Riyuko ang siyuturan tanyo. Wairun siho. Way sakutuway limbang. Khalas. Ubus ng Quran. Lam yakul law kufuwan ahad. Inadis sin Rasul. Ingkaw sin mga sabah. Di nasadyakitan niyo. Ang kamwa sumuhon. Intuhan ko. Wairun siho. Way sakutuway limbang. Way tiyagnaan. Kadim siya. Ubus na. Kulo naman kulog sinista maglawag sinyandak. Lalo mo kayo ang kumawas batas pagulog mo, busol. Ilallah subhanahu wa ta'ala. Kita tanyo mga langong agama Islam. Ingkaw sa sintuhan tanyo Rabbul Alamin. Apo Adam alayhisalam, Apo Adam piapanjari niya, wairun ina way ama. Nabiullah Isa alaihissalam takaina Maryam way ama. In kita no ini katani basig kayo ng manusia takaina taka ama. Kawasa sila Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Yusuf alaihissalam hawak tin mga taymangud niya sa babin taymangud niya ang kutag isa. Inabuk taymangud niya Benjamin. Ingan ni Benyamin. Sa kiwan na sin kaywanan Benjamin. Tay mangud niya ina ang buo kalasaan niya. Sa ilang po ini na imabugo kan niya. Imabugo kan Nabiullah Yusuf. Sa wabin Nabiullah Yusuf nabi. Tiya kainot niya kita niya alam takainot ni nang putang isa bulan ay putang isa bituon akad ni suwa akad na simbulan. Ini simujud kan niya. Kita niya, betan niya nama na Yakub, inama niya Yakub, Nabiullah Yakub, inama sin Nabiullah Yakub, Nabiullah Ishaq, inama sin Nabiullah Ishaq, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, kus Ishaq, Ishaq magtaymang udiwan si Ismail ama, Ishaq nakari pa Egypt, Ismail nakari pa Saudi, pa Aula Arabi ni, Nabiullah Ismail alayhisalam, pakusi Ishaq, kus Yakub, kusi Yusuf Musa alaihissalam. Dan Nabiullah Yusuf alaihissalam liarok sa sin mga taymangud nga palom lungag kupunged. Imamugo ka niya sa waming kalasani Nabiullah Yakub siya sa bata-bata pa siya. Lagi pagbaita niya sin takailop niya kiyo ka ni Nabiullah Yakub andulongin anak ni Nabi. Lungya makita ko imbito ng putang isa imbulan insuka simujud ka ako. Dalawang sinama niya, na nabi naman, na Nabiullah Yakub, marayaw insuy-suy mo yan. Ini kau susumod nabi kau. Pagkabugo sintay mangod niya, liarok siya palom, kopong yaddo. Nabiullah Yusuf alaihissalam. Paglarok ka niya, kiaputan siya sin, magtutulak-tulak. Mga karaban, iuwaw man mga karaban niya, tudyatungan sila uwaw, nang lawag sila kopong, paglarok nila sila muin gayong ito pa alawm singkopong ito pagsintak nila patas Nabiullah Yusuf inaalaw biya kiukan sila apa nila diay Nabiullah Yusuf patawo diarang nila Nabiullah Yusuf nawi sa asis in asis ini atining kalima asis nakura biya kato sultan
Asis. In-Asis, inasawa ni Zulaika. Nabisa sin Asis. Iadap siya sin Asis, iwan Zulaika. Iipat siya sambil siya limaggo. Limaggo man siya. Indagbos niya malaikat. Ang samboy. Matimpagtaka na sin tawa kauman. Bukusalong ito, malaikat na. Sambil Zulaika, naniapsuan ka niya. Napit na siya. Napit na Nabiullah Yusuf. Sambil na-jail siya. Na-jail siya. Pag-jail ka niya, pagwa niya rin nga-jail na lang na siya sultan. Sambil na lang siya sultan sin Misir. Aula Misir. Amunin Banu Israel. Na. Dito na sila kaya man niya nagula-ula aakwa. Sambil si Mujud kani mga taymangod. Kan Nabiullah Yusuf, kita min kawasasin Allah Ta'ala. Naulog pa kupong, kaya kang patawo, natuma nagzina, najil, pagwa, na ilang nakura. Nabiullah Yusuf alayhisalam. Pangus kan Yusuf, simunod na sabi Musa. Nabiullah Musa alayhisalam. Ba't kawapat kan Yusuf, kan Yakob, naglinduran namin rakyat nila. Sabi ni Yusuf, adil siya. Marayaw kasudaan, nakura, marayaw adil. Pati murahon. Nawapat man siya, simubli Nabiullah Musa alayhisalam. Azaman ni Firaun. Pag zaman ni Firaun, ingkatan si Banu Israel, ilang niya katan darakon. Pakaunon niya pensapi ni binatang niya ring Banu Israel. In Banu Israel ini, tuwo singkatan kanabian. Marayaw kasuddan. Nawapat pa ni Nabiullah Yaqub kay Nabiullah Yusuf, in mga Banu Israel kimangiin pasiyat nila. Asal-asal sila maraw kasuddan, kimangi sila kasuddan. Sambil indagangan ni Firaun biyan mga sayol-sayol niya, takdukan nila. Nag-revenge si Firaun. Malingkat na sa history Firaun. Sabi ko lang mo yung topic na. Dahil luman, kaya kasagasa ni Firaun, sinamuin mangingita. Long niya boss, o long niya pag-anak. Azaman ini, adlaw ini, amulong niya makamulakay mo. Kaya kasagasa ni Firaun, si mangingita. Ingkatan si piyag anak adlaw yato, piyapatay kata ni Firaun. Iwuhan bata-bata, iwuhan. Di na magkaukaingat inina Musa alayhisalam. Di na sa magkaukaingat. Mangulo ni ninangon niya anak niya. Di lang siya tawpik sin Allah Ta'ala. Musa butangan palom ambung. Ampa mo siya paanulon asapa. Hanay river. Nayakat sin ina si Musa tawpik ting Allah Ta'ala. Diulion niya palom ambung. Ampa niya pa anul asapa. Nagpapalaw-palaw Firaun iban sin Asia, inasaway Firaun ni Asia. Asia nga, Siti Asia. Amon malingkat ipanggan ng mga bangsa Fatima. Bukon mga isyaro din nga. Sa marayaw, Asia. Panganan mga kanda. Biyayan to, Asia, asaway Firaun. Lamod siya rin nga mga pinakasangka iman babae. In pinakamatan, pinakamakusog iman babae upatda. Biyay talasin Nabi Muhammad. In pinakamakusog iman dengan babae upatda. I Asia, i Maryam, inasin Isya, i Fatima, asawa sin Ali, i Khadijah, asawa sin Rasul. Inupak babae ini hamunay ni in real bar iman sangka ibang iman patuhan. Biyata na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboy Firaun kay Asia, miya manaw-manaw sila miya na ay kad sapa sin astana nila, kita nila ilang buong biya limuntas. Andulog si Siti Asia, ambung solong ambung. Logi Firaun mo ko sa ambung, kahoy. Piyakawa nila, pagkawa pag-ukab sin ambong, yadto Musa, halawm sin ambong. Nakaingata mo na yung nabiling kat, ang samboy magsahaya. Piyangog ko kan sin tao kataan. Dulong sin Asia, kasi matabatay ni makakugkog ini. Na, kaya ngasagasan na sabi Firaun,
Bus, imbata-batayan anak sa si Banu Israel. Namadungal Firaun na Banu Israel. Simulong na biyanon. Pagdungog sila siya at patayon, kaya ni Musa. Anulong niya. Ay, pangayon ko lang nga kanya. Bata-bata, ini kanungnungan to si mata ko. Favorite ko tudlong niya. Ayaw nyo lang nga pataya, adapon ko na lang niya. Biyanin, inkis sa Musa alaihissalam. Pamariyala kanya sin Allah. Doon na si hasta na Firaun simulig. Doon na siya simulig hasta ni Firaun. Sabi Firaun ini nakaw na magdaragang sa ini mga sayol-sayol. Nagrebin sa Jaysab siya. Sana kimangiin kuan niya. Firaun. Wa ana rabbukumul a'la. Hindayalog niya tao. Misir, ako na intuhan niyo sa taas-taas. Ingkataan si Banu Israel, banya kakatan. Nagsafir in Banu Israel. In Banu Israel, tumo Musa. Liod niya. Inulungi mo sa Banu Israel, makaulong. Nanay lang na si adapti ni Firaun, iwan sin Asya. Doon na siya simulig. Sambil nalog na kanin Taura, naamon ay nagdawa na siya. Sambil na siya, miyakad na kanya. Musa alaihissalam. Kita aming kawasasin Allah Ta'ala. Patayon, kita yatura kang Firaun. Firaun pa mismo yung nagparihala. Sambilin Firaun, di magulag ko man ni Musa alaihissalam, biyaw pasiyat niya. Longem bata-batay ni delikado ang mutuding longem makamulak ako. Long si Asya, ikaw inilong nga biya. Pagpanyawot ko kung namang mabiya ka. Di na sa kalong niya unoon si bata-batay, mat kita na nakaipat ka niya. Kita yung nagpalago ka niya. Biyayan. Hamugad law, tistingan si Firaun. Biyutangan siya baka kayo, iwan bang-bang. Tistingan siya. Pangilong nga puto niya bang-bang, naasalto na mo nilong yung magmulak ako. Nakura-kura ni Musa alaihissalam. Day para, biwod siya si Malaikat Jibril. Piyot ning kayo, kiyaon niya. Nalong ipirang bundal. Bakay kami. Biwod si Jibril. Bang niya piyot yung bang-bang, mulaon si Firaun. Nabiyo lang kanay Musa, nakaruwa siya. Walil hukdatan minni lisani wa yafqahu qawli. Ang kanaon siya wajir, mag siya magbisara yun ni Nabiul Harun, magkuhan siyang bisaran niya. Kamna, longsin kaywanan natin niya, nalusin dila. Nabiul Ibrahim alaihissalam, liarok siya pa kayo Sultan Namrud. Kita amin ko, ini ko masakatan sila Allah Ta'ala. Sultan Namrud, Nabiul Ibrahim, liarok pa kayo. Sa ingkayo, samat na siya magkikis, sa miyuntok palangit, pasok. Paglaro ka na bila Ibrahim palong kayo, hilang ni halaman, hilang ni jambangan. Pamamasiyalan ni Ibrahim kayo. Kawasasin Allah Ta'ala. Na Nabi na ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-isra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, patasil langit, pasidratul muntaha, nakapag-alupiwan si Tuhan Rabbul Alamin. Yung kawasasin Allah Ta'ala. Minig siya puwas isa, nakawalik da siya, way pasambayang subo. Yung kawasasin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengkanin day nga masjidil haram, harap pa, Palestine yun, magkaw magkura, log si magbaway ka, ini, 2 bulan, back and forth na, 3 months, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minig siya puwas isa, diya sa Simburak, pa Palestine, doon na Palestine, nagmeraj pataas, 57 lapis langit, miabot pa Sidratul Muntaha, sambil pa, di ko na kaingatan. Nakauwi na siya puwas isa, away rumpin sambayang subo, yun na siya. Kawasasin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkatani ni mga tayo mga agama, lamo din saksian tanyo sin ina Allah Ta'ala mudabbiru ala kulli shay. Khaliqu kulli shay. Lamo din saksian tanyo sin Allah Ta'ala makawasa, makapagbaya, makakaus, nagpapanjari sin katan. Ikarwa parjanjian taniyo, sabab na mong nakita niyo la ilaha illallah. In Allah Ta'ala siya yung tunggal
pag-iibadatan, pagtatag-ipunan. Di pa siya paruway. Imana niya, katan sin ibadat, katan sin tiwayuan ibadat, tiwayuan ibadat, amun biyita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinang sin Nabi Muhammad, piaragbos sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib tanyo itukbar ing kapatut pa Allahu Ta'ala sadya. Di tapasimayon paduway. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tupot ikaw rin ungsuran si pag-ibadat naman. Di mo man dyan pakiwaron paruhay. Inna salati wa nusuki wa mayahi wa ma lillahi rabbil alamin. Ing kawi ko, ing kamatay ko, ing sambayang ko, ing dua ko, ibugso ko katan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'budu illa iya. Ayaw ko mag-ibadat buat malengkan tunggal sa Japa Allah ta'ala. Amin ini karwa parjanjian. Katan sintiwayuan ibadat para punta ni ukatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uli natin sin ibadat. Log si mga ulama inibadat. So inibadat, nung nag-ibadat ka ko yan. Hati yung taon na ibadat. Log si mga ulama inibadat. Dungdungin yung marayo yung definition sin ibadat. Inibadat al-khudu wat tadallul liman yu'takadu rububiyatuhu. Inibadat amunay magpatikupo, magpatibaba sarta yaagaran sini tikad insyayon Tuhan. Hamuyatin ibadat. Magpatikupo, magpatibaba, yaagaran sini tikad pamarat saya, impyag patikupuan mo yun, impyag patibabaan mo, Tuhan siya. Hamuyatin malas in ibadat. Salong si mga ulama, bangkaw nagpatikupo, nagpatibaba, wayruni tikad mo, ba't insya yung Tuhan, bukon siya ibadat. Misang pa ko nagpatikupo. Biya si mga malaikat, usjudu li Adam, simujud sila kan Adam. Hati na, nagpatibaba na sila. Nagpatikupo na sila. Sa impatibaba nila, impatikupo nila, wayroni tikad nila pamarat saya nila wat in Adam Tuhan. Dahil nga sa wabiyag to insujud nila matawag ibadat. Sa insujud si malaikat bilang panghormat iwan panglagbo kan Adam alayhisalam sabab in Adam liagbo siya sin Allahu Ta'ala. Liagbo siya sin Allahu Ta'ala. Inagisin Allah subhanahu wa ta'ala waman yuhaddim sa'ira Allah fa innaha min taqwal qulub. Isiyo si manusia laggoon niya ilyaggo sin Allah ta'ala amunatin bainat simpak mabuka niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyahan. Amunatin meaning sin tawassul. Meaning sin tawassul nasasadjeng kay wananin nagmalas in tawassul. In tawassul, imalas in tawassul, laggoon mo ilyaggo sin Tuhan. Amoy ti meaning sin tawassul. Laggoon mo ilyaggo sin Tuhan. Aulia, liaggo sin Tuhan. Nabi, liaggo sin Tuhan. Quran, liaggo sin Tuhan. Ka'batullah, liaggo sin Tuhan. Lailatul Qadar, liaggo sin Tuhan. Bang mo inilaggo, niliaggo sin Tuhan, amo natin pagmabuka mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nialan nila ini, mga kaiwanan ini, mga little W ini, nialan nila yung tawassur, mga yung papatay, pukon biyatin malas yung tawassul. Sa ukat nintaw matupakumul sin aulia, pakumul sin nabi, yan to na isablong niya, magtawassul, magsirik na isabla. Intaw niya to pakumul sin aulia yaon, mga nabi, miyad to sila, liaggo nila in aulia, sabab in aulia, lialaggo sin Tuhan. In nabi, lialaggo sin Tuhan. So, mang mulaggo ni aulia, panglaggo mura pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon sirik. In malasin sirik,
Lagon mo inambok pia panjari, kita ni malasin sirik iwan tawassul. Sawing masabi ayon, masay pagsisirik saan? Masay pagsisirik. Makaulungin Muslim. In zaman na kauna, zaman si mga sabat, zaman ni sabi pagkukufur. In kuntara si mga sabat, Khawarij. In mga Khawarij, di magkatiyutin sabat, kupurun nila. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Aminin ayat biawag bukan si mga Khawarij. In sila ini lumos sila akalaungan sawab sing kimangi in pagpaham nila pa Quran iwan hadis. In favorite nila ayatul kufur. Long Abdullah ibn Umar, in favorite si mga Khawarij ayat kufur katan. Katan si mga ayat kufur. Amo yatin favorite nila. Piyatay nila in Ali radhiyallahu ta'ala anhu, piyatay nila in Muawiyah, kufur nila Abu Hurairah, Sa'd bin Waqqas, in Siti Aisyah, kufur katan sing Khawarij. Kufur sila lungakatan. Sambilin Ali radhiyallahu ta'ala biulo sa Ibnu Muljam. Ibnu Muljam apaling Quran, memorize ning Quran. Sumalin Ali radhiyallahu ta'ala magsambayang subuh, yapan niaran dia. Diaran niya pudang. Ang panya piag lagot-lagot in Ali. Perskasin si Rasul. Ungangan si Rasul. Biulo siya Ibnu Muljam, piag lagot-lagot. Inil hukmu illa lillah. Long Ibnu Muljam, wairun hukuman, taymaun namo, amurin sa hukuman sin Allah Ta'ala. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirin. Isiu-siu long Ibnu Muljam, hindi ni pangukum in kalam sin Allah Ta'ala, kafir siya. Amasata ini mau usma kafirin tau katan. Log si mga ulama, in ayat yan, bangso pa may manusia, au natudkilan niya syara, dugay nga sara sintuhan, makupur siya. Sa bangin tao, wala siya nakapangukom sin syariah sin Allah Ta'ala. Sa inalaw matay niya, in Quranul Karim, in syara sintuhan, amo rin nakata, imbabaw rin nakatan syara, wala niya sa jakya pangukom sawag sin, naligap siya, busy siya, awam siya, di siya mausong kafir, magdusa sa siya. Biyani nilang sin Khawarij na kauna. Hazamante ni, na pinay na divert, imbis na kufur, pinapayatos sirik isabing biyaw. Sa emission sin Khawarij, iwan sila zaman tayo ni siwuda. Emission, ambition nila, objective nila siwuda. Iwa nila sa jim Muslim, di nga ka-Islam. Bang imalo si ananimaw pakumul, automatic sirik, alom narka, kakal sa lama-lama. Wayado billah. Pakulungin Muslim. Log sila Allah subhanahu wa ta'ala, afanad sa alul muslimin, nakal muslimin, malakum kayfa tahkumun. Ulo ilangon ni Muslim kung kriminal, piyasa kaulaw na nakamatay ang gatos tao, magtuy si alom narkakakal. Malakum kayfa tahkumun, log sila Allah subhanahu wa ta'ala, biya din yung pagdiin yung hukuman. Patin tao matupamud tapul sirik law niya. Ay, kaula. Imalasin sirik, laguon mo inamuk pia panjariyo. Laguon mo siya biya simpang lagu mo pa Allah Ta'ala. Lasahon mo siya biya silasa mo pa Allah Ta'ala. Kamu yung imalasin sirik. Laguon mo inamuk para kalayon, biya simpang lagu mo pa Allah Ta'ala. Wa minan nasi mayattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Yung mga Christian, biyay tala sila Allah Ta'ala, simumba sila pa barhala, liagbo nila yung barhala, yung biyasin pang lagbo nila pa Allah Ta'ala. Liyasa nila, biyasin lasa nila patuan. Inat to shirik. Ang pay tawassul, laggoon mo, iliagbo sin Tuhan. Kita mo yung piyagbidan niya, in tawassul, laggoon mo, iliagbo sin Allah. In Kaaba, liagbo sin Tuhan. Lumuwa barakat sin Kaaba, ini bang mahala ko makapas mo liksam. Ibadat. May problema. Sa umayta, habarakat lang mo sindum laylatul qadar ini bang mahal ako magkarayan. May problema. Bukoy sirik. Sa umayta,
liag gumindum Lailatul Qadar sabab mahar ka siya Allah Ta'ala. Ang kana Imam Ahmad bin Ambal, manjari kau sumapahangan sin Nabi Muhammad. Sapahan kulo mo hangan sin Nabi Muhammad. Makajari. Sabab longin Nabi Muhammad lialaggo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Bukod syirik. Nang kanila at sa kay miyan, ya Muhammad, syirik pagtuboy. Ay kau na. Na. Paulo ko nakakawa pangadji biyayan. Intao, miyadto siya pakubol, itanyo. Miyadto ako pakubol, sinapo ko, atawa aulia. Inagi ko. Paulia, may sakit ko ini. Paulia, may mga uod ko ini. Inukuman si mga ulama, haram siya. Bukon siya syirik. Sa inukuman nila syirik. Hati niya, kung na syirik, din ako makasudsuro ka. Never na ako makasudsuro ka. Na, kita minukuman nila yung bukat. Muslim. Di makasudsuro ka. Oh, kami Muslim. La ilaha illallah. Kata si Muslim namong la ilaha illallah. Makasudsuro ka. Pag Muslim, di makasudsuro ka. Ay, ikaw na. Makabugay nukuman nila ini. Sara uluwa ini, sara nila ini. Inukuman si mga ulama. Inagi ko, Paulia na may sakit ko ini. Di ba? Inukuman niya haram adja siya. Haram. Imana niya mga haram na kayo nang sadya ko dosa. Biaya inukuman niya. Sa mga mo, habarakat, ya Sheikh Abdul Qadir Jailani, habarakat din yan, ang mana ko makasawa. May problema yan. May problema. Dumuha ka ba Allah Ta'ala? May problema niya. Kita mo, in Khawarij, ayatul kufur. In zaman tayo ni ayatul syirik. Dua siya. Kufur, syirik. In objectives, amukda. In mission nila, iwa nila sa jim Muslim dengan ka-Islam. Na yan na. Ang kanalog si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lando kutud kabukaan hauling zaman. Lando kutud kabukaan jumato hauling zaman. O nambuk tao magbasa Quran. Sambil kakitanap ginawawaran niya inlanab sin pagbasa niya Quran. In siya ini magditipin siya sin agama Islam. In Quran ini mauliwutang niya patay Quran niya. Ang panakatunin tayo mangod niya Muslim. Syirik ko. Amo yan ilandu kaya bukaan sin Nabi Jumat wa zaman ini. Nayari na. Magbasa ko Quran ako wal syirik. Magdua ko ako wal syirik. Magdua ako wal syirik. Ay, simiyong ko sin limay na mo syirik. Magbutang ko Quran syirik. Ay, ikaw na. Way na biyahaya na ram. Syirik lulun. Quran ini, mushaf, para patuan, ngalaggosin Tuhan. Naman mo yung laggon, ilaggosin Tuhan, ibadat. Wa may yu'addin sa'ir Allah fa innaha min taqwal qulub. Isyu ilaggoon nilaggosin Allah Ta'ala, alamat intaw yang pati buka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang pangadji nila makabuka, mangkulagluto yan, syirik. Na, miyanaw ko lumo, tabi ha, syirik. Ay, ikaw na. Makabuka. Ako magbuka sa anak ko. Sa upamay tao ha. Lang ko Paulia may sakit ko ini. Dili ba kita rijigi. Awam ako. Di ko to yung kaingatan. Mangiyaw mo di ko kaing awam ako si Sharia. Mayroon dos ako. Exempted ako. Bakin tao awam siya Sharia. Bisan siya na kain ng dosa. Mayroon dosa niya. Because awam siya. Kataan sin sara ang exemption niya. Na sila totally damaged. At sa ko pa kay ikaw, patapol patyo, sirik lang niya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Way na wiyahili para kala. Na yan na. Yan na jimato zaman tanyo. Biyaway ta na sin Nabi na to Muhammad
sallallahu alaihi wasallam imasatan ayaw na kamu mainuin biaya jari niya mahawa sa pengajian tadi ini katunya perjanjian pangakuhan tani ukataan sinin Allah subhanahu wa ta'ala nagsisifat siya sin sifat kamal sifat sampurna sifat kamar iwan nagngangan siya sin sa lingkat-lingkat ngan lamud ini sifat sin Allah ta'ala nawagi nagtu sifat zatiya sifat fi'liya sifat khabariya sifat zatiya amunin isbat sin akal isbat sin Quran iwan hadis amunin sifat kawaan sifat kawaan yun isbat sin akal iwan Quran iwan hadis sifat kawaan yun misang kawala nakapangaji madrasa iwan sin maingat kau matayma mo na yun no need na magdalil pa kau magparman mga hadis biasa pa malongin inallahu ta'ala maingat ari nakahunan mag-hadis palman kau biya patay marasin tao bunalongin to maingat inallahu ta'ala makakaos bunal inallahu ta'ala buwi kakal bunal inallahu ta'ala tunggal bunal bisag kau rin lang magparman mag-hadis ataw siwo da siya nakapangadji way pangadji clear na kanya ang kanawin lang si mga ulama kurikulum hindo akataan madrasa insifat kawan so matay ma siya sintaw nakapangadji nakawala nakapangadji paglayon marisin sifat kawan simud na isab sila sirik longin sifat kawan ay kau na sambil sifat sintuan sirik dalawa sambil tuan sirik na kaya pagalupan niya ako ana dito ang gobernur wailong nga bus sifat sintuan kawan na sabut along Quran may bus to ako sing gobernur wailong nga bus sifat kawan along sing Quran wayrong nasabut sifat kawan along nalong kumunal kau asawang lo ko number 20 yun namunwa 20 wayrong lo ko along sing Quran sabang mulong ko kita inalom sin sifat kawan in kudra in sama in basar in kalam in ayat in kidam in baka yun katalunlo lalom sin Quran sa pagkalong ko boss number 20 asa di ko makalawang biara sin rukun iman unum di ko makalawag number 6 alom o number 6 alom wayroon sa ilo sin rukun iman unum yun alom Quran iyaw nah, kita mo yan. Batalon nila yung sifat kawan. Ang kaning guru ito kapon, may anang may spistol. Ikarwa sifat piliya. Imalasin piliya, inang sintuan. Unin inang sintuan. Inilang nyariya doon niya magdiririjiki. Kulla yawmin wa fisyan. Kataan sin tiap-tiap adlaw o pakarajan sintuan. Inilang nyariya doon niya, ininang niya magbubuhi, magpapatay. Magdiririjiki. Magtataas sa muk manusia, magbababa ang manusia. Inilang niya hadlaw akhirat, magtutumbas. Pasuron pasurka, pasuron panarka. Inang sin Allah Ta'ala. Ini katu sifat khabariya. Ini sifat khabariya, sifat biasin lang kasabot ang Quran, aun lima sintuan, aun gulamay 5 sintuan, aun mata sintuan, aun bayo sintuan, aun siki sintuhan aun anggaw tabaran sintuhan amo yan pito yan sifat kabarian nasabot ini alom sing Quran iwan hadis sab isbat sa sing Quran so yung mga ulama asyariya iwan maturidiya tiawilan nila yung ayat ini tiawilan imalasin tawilan niya imalasin tawil amuin magad kau asyaka papalaw sing Quran iwan kumugdan si habasa Arab tawilan lakan mo siya naruhaing samya makadda siya asya ka papanaw sing Quran iwan alugatul Arabiya tiawilan na sila di sila magtawil sa aram kanila magtawil kanayanon nila intuan aw 5 nagtitindog kiam titindog takamata takabitis sa amok dalungin bitis sa amok din nasabot nah, ula-ula mintuan nila yan. Taka 5, taka mata, taka asabi, amuin gulamay,
aun kidam niya, biyan, magkatawa siya, magkasakit siya, to siya taas. Sababing kanila, uno-uno na lang ngimbita sin Quran iwan hadis, ayaw na kao, yan na, bunay na yan long niya. Di na sila magtawil. Naangkan sa pagwasin, pagtuhan nila, taka mata, taka lima, taka bayo, nagtitindog, bihan, taka siki. May tadi nagtitindog inaw siki, ombitis. Na yung mga ulama, yung mga ayat ini, tiawilan nila. Bukulin na tiawilan nila wat niyapi nila yung ayat ini. Bukun, isbat nila rayon, nabiwon na nila rayon, sipat kamar dayaon. Katan sin isbatun, sin Quran, iwan sin hadis, siya butalong Quran iwan hadis, bunal yun sipat kamal. Sa imana, tiawilan nila, ini, liyagan nila maana duway, asupaya di dumakan pasipat ang gauta. Di dumakan pasipat ang gauta. Sabab imana ni hakatampalan si lima. Imana si lima katampalan, bukon siya kamal, bukon sampurna. Suliyakan siya tawil maana duwaing. Biasin natin si Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru bi'adihi. Bang kamu makakita inang mungkar, langon nyo silima nyo. So ulit maksud silima. Kawasa. Neng kanila bukon kawan, lima ralong. Kung makita magsisiabon, lima yan, lima. Tawa milongay na sabot. Imara sin lima rito, kawasa. Labi yan, ipiyagbidan ta sila iwan sila. Piyagbidan ta sila iwan sila. Di sila magtawil, aram kalilay magtawil, in kita magtawil. Sa biyanggaw kita, sa babisipat inikatan, dakan sa pasipat ang gauta. Biyayan. Nang sila di. Sa kanila, bulian nila sa jembisara nila, olong nga lima sintuhan, bukon sa jawi sin limata. Bulian nila. Sa impagbuli nila ini, bulian nila yung bisara nila, wayro dalil siyan dihan nila ha Quran iwan hadis. Wayro ni mga ulama nagbuli. Bisan ko maglungkad singkataan kitab si mga ulama, wayron sila nagbuli intuan o lima, bukon sa jawi sin limata. Imbukon sa jawi sin limata, wayroon dalil proven niya. Wayroon, makabuwa. Najari niya, mari na kita paamalan. Maluwag sa inila ilahilaw. Induan kami siguro na mo Sheikh Samir Qadi. Sheikh Samir Qadi. Yan siya mga YouTube. Amalan. Maraw amalan nyo ini. Amalan nyo. Indo kami ini Dr. ini Sheikh Samir Qadi. Abu Karab. Inamalan ini indo desap kanya sing guru niya. Inamalan ini puas subuh iwan puas maghrib. Puas subuh iwan puas. Yung kamu yang katanon dayan amalan niyo sa ini biya ganap sadya. Mang nyo tayo mo, may problema. Mang di, nasal biya. Kaya ingatan ko yan, ondang mga biya mga amal-amalan nyo yan. Inamalan ini puas subuh iwan puas maghrib. Sulatan nyo. Puas subuh iwan puas maghrib. Puas mo magsambayang biya yan, mag-istigfar, magsubhana, alhamdulillah. Amalan mo ini. Bang mo ini kaamalan, bang kau tiyo ko sinamalan ini, tiyo ko kau, misan pukot atas lang misan, kalupahan. Bang kau tiyo ko sinamalan ini. Yung sin doktor kamu, unuulim biya huwis mo, pa Allah Ta'ala, kapag kau tiyo ka ini, insyaAllah Ta'ala, magmakbul siya. Ikaysa niya, puas subuh iwan puas, maghrib. Amalan mo siya. At inin puas subuh, mayang waktu mo. Puas maghrib, damik yan. Pagpag ko isa magkita TV, pagpag ko isa biya nagtisi-tisi. Muna-muna, mag-istigfar ka o makanggatos. Astagfirullahalazim wa atubu ilayh. Astagfirullahalazim wa atubu ilayh. Istigfar, 100 times. Pag uus mo mag-istigfar, sumalawat ka pa Nabi 100 times. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabihina Muhammad 100 times. Atau sallallahu alaihi wasallam. Malagdo din salawat yan. Salawat mamuk, salawatan ko sintuan angku. Nawangang gato sin salawat mo,
Piliin kanya. Hangiw, Allahu Akbar. Bawas mo salawat, makaangatos, magtahlil ka. La ilaha illallah 100 times. Bang may namintin, nung siguro na mo, Dr. Samuel Qadi, namintin mo ini, namintin mo. Bisan pukot atas lamisahan, kalupahan mo. Kalupahan mo. Bisan siyang akal-akal atas lamisahan, bang mini na mimintin, kalupahan mo. Amalan ini. Aw ni sabihin no si Nabi Muhammad, ini na mga tao na sakit. Intaw na sakit, amoy sakit niya na ini mapangsan na, long sin doktor na matitay na kao. 2 bulan na kuman, noy na. Aw sa mga doktor. Long nga mga asawa mga anak, andulong nga yaman ini na 2 tuwad lora kuman matitay na. Mang ini kaya malasintaw na sakit, ang pasemya tay halong kasakit niya, di na siya makananamsing kayo hadlong akhirat. Lam yaduk taman nar, law si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikaysa ni mamungkaw, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ikarwa niya, la ilaha illallah wahdahu. Ini katunya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini keempatnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit. Ini kalimatnya la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Bangyan na zikir sintaw na sakit, ang pasemyata ya sakit niya yon, di na siya makananam kayo hadlaw akhirat. Lam yaduk ta'man nar. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di magbisa rin Nabi Muhammad bang so pamawit. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan nyo yan. Ba't ka mo may nangauliya? Ate, ba't ka mo may nangauliya? Ba't tulak ay pakuwol nyo? Na, babo, auliya. Na, yan nun na isang kami sirik. Amalan nyo. Sabang kamu magamal si la ilaha illallah, law si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa maddaha bitta'dim kaffarallahu anhu 4,000 dhanbin minal kabair. Isiu-isiu innaka zikir si la ilaha illallah tulus ikhlas imbigi jantung niya upat ngay wudusa niya rakula ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasangingi na saan malo siya isab makay ng siupat ngay wudusa rakula. Nalong si mga sabat, kila ilam yakun lahu 4,000 dhanbin. Nalong si mga sabat, ya Rasulullah, mang sopa may nagsikir si la ilaha illallah yun, wayron dusa niya upat ngay wudakula. Makapakain na. Ilagi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yugfaru min zunubihi ahlihi wa jirani. Ampunon indusa simpamili niya, iwan simpang dagbay niya. Allahu Akbar. Anak asawa mo, ampunon. Upat ngay wudu sa rakula, sambil pang dagbay mo yan. Amoy mga pang dagbay mo yan machismosa, ampunon din dosa nila. La. Jagpatan na. Upat ngayon mo ito sa rakula, lilawin mga chismis-chismis yan. Pangos, nakapisikaw. La ilaha illallah. Pat ngayon mo ito sa nilakatan. Quits. Allahu Akbar. Wamaddahabit. Sa magpakailog si mga arif billah, ilamini, suway umawa siya. Sa baba-baba na 2 araka, upat, sambil pa ang putag 7 level siya. Putag 7 araka. Ilama dyan. La ilaha illallah. Inamoy madali pa Allah yun, patas niya unum. Biyaha. Sa mangkoma mo, suway ikhlas, lamud inatay mo. Lamud. Pasuron mo inatay mo ini, palawom si la ilaha illallah. May ka mo pasod.
Pasalog si Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah kalami. La ilaha illallah imumungan kuparman kulong sintuan Rabbul Alamin. Hadis qudsi. Wa man qalaha isyusin nagzikir si la ilaha illallah dakhala isni nakasud siya pakuta. Atin la ilaha illallah kuta sintuhan. Bang siya nakasud na long nga pakuta, lapas na siya ring asiksa dunya akhirat. Na susumod na kau pakuta, biyarin yung pagsud pakuta, biyarin. Bukuli sa mamim kuta sin sundalo yon. Biyarin. La ilaha illallah, dahil nga mga alog si mga uliya, ini kalabyan niya. Inurop niya yan tura. Lam, halip, ha. Tura sa inurop niya. Lam, halip, ha. Inturop ini katan. Lam, halip, ha. Urop alawom. Magkaw mga tajwid yun, ilam yun, yari ang itungan sindila yun. Urop yat to siya katan alaw. Isarat, log si mga ulama, bangkaw mamong la ilaha illallah, ikhlas impangatay mo rin nga lawom harap pakwa. Sumuti natay mo palawom si la ilaha illallah. Sabab bang nakasud, inatay mo nakasud na katanim baran mo. Sabab inatay mo nakura sin baran mo. Siya nakura. Kulo-kulo ko mamong, suway magad indi, ikhlas. Ang bayan yung pamong nyo, la ilah. Rohong yung biyan. Bang makabungko biyan, la ilah. Astaganan. Rohong yung biyan to. Bang ko yung biyan, la ilah, way Tuhan. Lawang astaganan, di ko kayo ngata, astaganan lang yan. Astaganan lang yan. Suway astagfirullah. Nagkato astaganan lang yan alakwi ni. Suway, biyayat ko. Bang kita magsikir, puas maghrib, puas subuh, mantap. La ilaha illallah. Makang natos siya. Kasi ang mantag siya manina mo ipan. Nawang kamo yan tiyuho na jagpatan na kamo. Katapusan, mahawa pa siyang kalabyan din. Aw na disin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yasunin Jibril alaihi salam. Bisag pila na yan to. Ha? Nakaminsan, ini yasusin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Jibril. Ya Jibril, kaifa yakunu nas yaumal qiyamah? Ano Jibril? Biarin nawain pakarajan si manusia adlaw akhirat. Law sin Jibril alaihissalam, ya Muhammad yakunu alal ardi baida lam ya'mal alai zanbun kattun. Inhal si manusia adlaw kiamat, pulon sila hambuk luhal katan. Amoy luhal wala kaya paginangan dosa. Sarta inarka jahannam nagsisilawak si duwal niya. Wa tata'allaqul malaika bil ars. Pag silawak si narka jahannam si duwar niya, ingkataan malaikat gimakayunggong haras. Ampa sila mga yudwa ya Rab, la as'aluka ila nafsi. Log si mga malaikat imulin haras sa buwa si jahannam. O Tuhan na mo mayroon na pangayon na mo kay mo hamuring kalapasan na mo ini. Pag-ubus, dumatungin narka jahannam, pahadaratsin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pasya, pabisaraon sin Tuhan Rabbul Alamin. Ukaw narka jahannam, bisarakaw. Ilagisin narka jahannam, la ilaha illallah, wa izzatika wa ismatuka. Wairoon Tuhan pagtuhanan ko, ikaw ra. Iwan sapahan ko akamulyahan mo hakabasaran mo. Log sinar ka jahannam. Adlaw ini, sukutun ko yung mga manusia. Sukutun ko yung kataan manusia, amo yung kimaun sin riziki mo, sarta wayroon nagibadat kayo mo. Log sinar ka jahannam, la yuzawizuni illa man indahu zawaj. Log sinar ka jahannam, wayroon makaliw kako, misan amo kununo. Malaingkan amurain tao nagdarasing kalapasan. Pagdungog si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha Jibril, ya Jibril uling pagyanon niya to kalapasan.
Lalu si Jibril, wamal zawad yawmal qiyamah, impagyanon niyan zawad, kalapasan adlaw kiamat, absir ya Muhammad, pagpakuyag na kau. Fa inna ummataka yawmal qiyamah ala zawad, sawab ingkatan si umat mo yan halong kalapasan. Alaman syahida annahu la ilaha illallah, isyusyu in si maksi si la ilaha illallah, hamunayad tu ing kalapasan niya. Mga tay mangud akam Islam. Na alhamdulillah, yung kita niyo nikatan, si masaksi ala ilaha illallah. Bisa ning kisay Imam Baihaqi, o kisah sin Imam Baihaqi, rahimallahu ta'ala, ambuk sultan, sultan niya yun, mangikasuddan siya, karayat niya. Tapos mataod biya mga tuan-tuan niya pagsumbahod. Inambuk sultan. Duman siya, taon pa taon, mangi siya kasuddan, biuno siya sin rayat niya. Giuwat siya. Sabi si pamarinta niya kung marayaw. Biuno siya. Nabuno man siya, naraw siya. Sambil nasaggaw siya. Pag saggaw ka na sin rayat niya, nagmaswarin rayat na mangbiadin yung pagpatay ka niya. Longsin kayo man gantungon. Longsin kayo man di pakaunon. In katapusan si maswara sin rayat niya, piyainangan siya puka. Kaya tanim puka. Umbiya kiwot malago yun. Piyainangan siya puka, kiwot yaw liyon siya palaw. Siya saubsawan siya. Ang pen po kaya tubiyoyan kayo hababa. Nakatiko no yun. Nagtukolom si po kaya ting kayo hababa. Kaya na naman masin sultan, miyaso limpo ka. Naglimpuan na siya simpaso alom. Tiyawag niya nakatanin mga tuan-tuan niya. Oh, kamu mga tuan ampun, mga barala. Ando, tawangan nyo to na ako adlaw ini. Bukon bain ako ini simusumbakan nyo, di muruakan nyo. Lapasan nyo to, da ko nga rin kasusan ko adlaw ini. Lok sinimang Baihaqi, ang panasya dumuha pa mga barhala ni, ang panamagdurunin pasok along simpuka. Naglinta-linta man sa simpasok along simpuka, di niya nakatanan, nakalagtik indila niya. La ilaha illallah. Nakapamungan sa la ilaha illallah, piyanog sintuan inulan makusog. Kaya na naman niya man ang tawang, napungling kayo, yamutan niya ni la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Piaratong na isang sinallahu ta'ala angin makusog. Di ay po ka pataas silang itiyon, di tulak ligot-ligotin po ka, sambil diasin hangin paruwing kauman. Yatura siya masinagyan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil siya na naulog paruwing kauman, kiublali na kauman, pangandali na kanyunin naulog kanila. Pagkita-kita nila, puka, pag-ukab nila, yatintuan sultan alaw. Nagjijikir si la ilaha illallah, ilaha illallah. Sabkya na naman niya na natawang kami. Nakasayuman sa Yesu sa sintao. Longya, ululongin bahasa mo yan, la ilaha illallah, jalongin pagkarungan na mo yan. Nahistoryan na sila si sultan. Inako sultan ako ula ko, samangi ako kasuddahan, nagtutuhan ako ang mga barhala. Pag-uus biyuno ako sinrayat ko, nasaggaw nila ako, liyon nila ako palom simpuka, ang panilabiyoyan kayo, kaya pasuan man ako, di mo ako paparhala ko, saan pa na ako dumuha, ang pala magdurunin paso, nakalabtik indila ko pa aming diungog niyan, la ilaha illallah. Kaya na naman kumanaon tawang, pialog sintuan inulan, iwan sinhangin, sambil nara ako maripaulan. Day nga sawabi ito, nakasaksi intaw akaw man nito, si la ilaha illallah. Nakita mo yan, yung tatawangan sin Allah Ta'ala. Hamok surtan, magtutuhan dukaing. Sa dilan na sin Allah Ta'ala, tatawangan, inamoy lapal kabtangan niya tungod pala ilaha illallah. Di tamambat, taki-taki yun. Sa last na ini, sa butong kajil hadis ini maka ito din. Long si Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa ahli la ilaha illallah wahsyatun indal maut, wahsyatun fi kuburihim, wahsyatun
fi nusurihim wa ka'anni anzuru ila ahli la ilaha illallah wa hum yanfuduna at-turaba an ru'usihim wa yaqulun alhamdulillahilladzi azaba 'anna al-hazan. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan si maglalapal si la ilaha illallah wahsyatun indal maut wairuun nakamukaan ni hakamatay wairuun nakamukaan ni halom kubur way nakamukaan ni hadlaw akhirat bang siya gumo alom sing kubur yan fudunat turab an rusim pagwa niya rin alom sing pakubulan niya mamaspas siya simbawun bun hababaw niya ampas siya mamong alhamdulillahilladzi azaba 'annal hazan. Tuhan ko pagsukur ko kaymo pamuji ko kaymo amon inig mo ingkarukaan along pangatayan ko ibang kasusahan. Nangkan na lang si Rasul iftahu sibyanakum bila ilaha illallah indu inyo inanak niyo si la ilaha illallah induan min bata-bata bukol mo induan sin pakiring na pakiring bukon sa induan mo si la ilaha illallah bang siya lumaggo na lumasaglasag na siya aksiru min qawli la ilaha illallah bang siya lumaggo-laggo na patauron mo na isamin zikir si la ilaha illallah bang siya mapatay na sung na siya matay lakinu mautakum la ilaha illallah turkinan nyo intaw miyatay ataw tausong mapatay si la ilaha illallah sawan turkin duay mana sung mapatay iban sin nagtuak kubul in mga sila ini biyay ni saan malami saan awi mga sila ini biyay ni turki na law sinabi dungan ini lakino mautakum la ilaha illallah turkinan nyo impatay niyo patay niyo mauta patay na si la ilaha illallah pagluwag ka nila ini bukusan lang nga patay amunsong pamapatay anadya palongin imaksudalong nga mautay hanadya pa sung pamatay ang panilayaram in magturkin hakubul para hal imaksud sinadis yato hataw rito hakubul sa ininang nila hiyaram nila yung nakubul pina nila yung mana pasung mapatay imaksud lang nga sinadi sa nipator kinamon sung pamatay bukol lang nga mo dito akubur imaksud to sinadi sini taumiyatay na kul innal mauta imauta patay na bugto na napas ipaturkin dito akubur imauta narasad sa sunna sa day magturkin sung mapatay anadya sa karatal maut sabablog sin nabi akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah ing katapusan kawi si manusia nakapamong siya la ilaha illallah makasud sa surga suray nga sa weto siyun na si mga ulama insung mapatay turkinon siya hada kala makalagtik sa si la ilaha illallah turkinon siya tagnaan mo rirapit pa to biyan apa ama pamungkaw la ilaha illallah sabab intaw anadya sa karatal mo simu da siya alim bukon alim halong damag na siya simu da siya ustaz bukon ustaz bang si hanadya sa karatal maut na halong buka na siya mauliliblis sumasat ka niya magparagbos mga ina niya magparagbos ama niya magparagbos guru niya halong damag na kanaturkinon di rapit pa to ama bang di makalabtik indila mo yan bisan na kuman tumasdik inatay mo pamungkaw la ilaha illallah bang nakapamungin atay niya nakatasdik halom suruka siya dito ako mo damik yan nalong sin imam imagturkin sunna kubur imagtayti sunna untumon imagtayti yon sunna yaw hinang yon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila yan sirik dasaan na imagtayti amajab Hanafi amajab Hambali amajab Shafi sunnah nainang sin Nabi iwan piangdak sin Nabi nainang sin Nabi kan Usman ibn Mal'un tiyan ning kuuli Usman ibn Mal'un nainang pa sin Nabi hakubo sin anak ni Ibrahim alaihissalam tiyan niya na kanila hindi man ko nagdaraga yung gayong yaratas
nasirik kaya sa kaon. Na, kana, ang pimbay na mo yun, narig kumul. Nalakaw sa ako. Sabi namin, ako magtay TV. Na, salog si mga ulama, ayaw dyan ko mag-itikad, bang ko magtayti, ayaw ko mag-itikad, ba't intuwig yaw makasafa at ataw miyatay. Ayaw. Sa inangon mo na sa dyan magtayti. Sawab na yun ang sinabi yung piyangdak. Sawab yung makasafa at ataw miyatay, dua sintaw buwi. Dua atawa basahan mo Quran, atawa sarak ka, atawa pajiun mintaw miyatay. Lumuhin na yan to, yung nakaji kaya ma. Pajiun mo man dyan, kumawa ko tao. Law muna, bin, bayaran. Hila kaya may ini. Makajari mo siya pajiun. Mang siya nakaji, misang sa miya matay piaji mo riha adun niya ini. Wairon tong bas sinaji surwa. Nagabawi ko kanila mo, kawi ko kanama mo. Amo yati makasapaan. Dua ata. Dia. Turki. Namang siya matay, Turki nun na sa sin imam. Long niya anak ikuan. Ukaw kuan anak ikuan. Tumtumatod, ing kaputbog bugburi hadon niya. Sin inikaw. Wayroon Tuhan piagtuhanan mo. Tunggalin Allah Ta'ala. Iwan inikaw nagnanabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwan tumtumain agama mo Islam. In imam mo Al-Quran. Bangyat tumatulkin sin imam in tawmiyata yato kuhor big ni malaikat. Di na sa isaw. Di na sa isaw. Big ni malaikat. Imong kariwan na kilmig. Hamuyan inikmat si magturkin. May ita siya turkin nun. Sukor naman ko. Along kumur niya na panayo mo yan. Isa ni matay ni mo na ka na naman. Pagbati mo yan, kukuputi na yun ni mga kapasailong mo bihan. Nang umiyatay na tiyakin. Di ka na naman sintaw, yung matay siya. Sa inga ka kita, sinyawanin, jasad niya yung naliliho. Nabiyaw, nanlika mo, bukunin ka kupit na. Hangan sin Allah Ta'ala. Umbiyaw magsapot, pampila nito. Umbiyaw. Na, bukunin ka kinitumbi, pit na. Kakini, hangan kita niyo magtaymangod. Umbiyaw magpanapot, saputon imayat mo, butangan pampers. O large, o medium, o luteon. All XL. Na, kamaya ka mo ba yun? Apangutaran, history ka ako sin principal. Principal apangutaran, wala, mangyarag durungo. Namiyatay, piyampilan nila, nang lutawad law. Na, kamaya, bukunin ka ako ni Tumbi, wallahi lazim. Na, kamaya na ka mo yaw. Ada kala, mga mayat no ya, nilakal mo yahanin mo. Bilog na pampers na, na. Kamaya ka mo. Bunalin ni, bukunin ng kakupit na. Bulan Ramadan. Sa ini na patuntum ko sa kanyo. So, dipindi rin sa kanyo. Pag kamo mamaya pampilan nyo, kamo na. May sa problema niya. Ha? Sa kamo, di kami magpampers. Inangan na mo sulit-sulit. Pag-uwos, biyayo ni magligo, di nabiyanon, di. Sumpitan ka, yung sabi pagbubudjampangan yun. Na sumpitan di na biyan ilog-ilog nini di angkat sa nena ko ini biya kwamba nung singguro kako hamampang kuno na kuiron kiwam biya kuspiang pilan palong etuan nagnajis imayat tiya tanggung lo nga nagintaw kiwul nila ralong nga kiwul nila na haraman ito rin man jadi kumulyo ni mayat naginto. Na story ka siguro asang buwangga. Nakapakagad kami nag-lecture aparang. Storyan niya. Na di biyanon biya ni mayat. Di sumpitan biyang kagi. Yung sabi tubig yaw ni pagbububu yawon. Na biya yawon. Na jari niya mga temang udaka may Islam. Na inamala ni Indo ko yaton kanyo Indo ka ako siguro ko Dr. Samil Kadi Dr. Samil Kadi ini ada mga YouTube lecture niya Indo ani sab siya siguro niya nakawa ni inamala ni kan Imam Ar-Rifai ini Imam Ar-Rifai ini apo sin Nabi Muhammad hapo siya sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namisita siya pakul sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Haway ta siguro yan to, kako, Dr. Samuel Kadi. Kasyaman ngay utao nakasaksi si mambagsin salam niya. Si alam ning kul sin Nabi Muhammad, diungog sin tao. Si ambag sin Nabi in salam niya. Kita sin kasyaman ngay utao, giwa sin Nabi ring hakubul iliman niya. Siyum sin Imam Ar-Rifai. Na, ang pasyadilan, dito palong ngay Abdul Qadir Jailani. Kikita palong ni Sheikh Abdul Qadir Jailani, Imam Ar-Rifai, dilan siya dua panji. Sinrabi. Inabok panji kiawa si Imam Ar-Rifai, inabok panji diwal niya kan Sheikh Abdul Qadir Jailani. Na, nen amalan niyo ko yan, kanyo yan, dito kanya. Yamalan yan si mga ulama, si mga wali singkatan. Sambil mari. Bang nyo yan yamalan, bang upamakon mag-fraternity, mag-brad kita niyo. Aamalan. Brad kita niyo. Mag-brad kita niyo. Sa impag-brad ka niyo, huwag kong magluwa. Mag-amal ka niya kaliyawiyaan. Astagfirullah. Adlaw akhirat, bangaw na yung katuta niyo, nagkakamba, alam narka, manjari na mo sumapat yung mga aulia, yung mga ulong nga brad ka. Allah. Misalnya mag-brad di, magkaumakat pa Manila. Ulmaton ko si brad mo. Nahadlaw bukon di sinisay sa muraw yung magamalam, maluiron biya. Kuan mo, adlaw akhirat isay sa muraw yung nakid-kid. Na, bukon biya kita niyo ini, nag-amal kita niyo, mag-brad kita niyo amalan. Adlaw akhirat tiwok kita niyo katan. Di kita niyo majulsug katan. Sawab angka, puno kita niyo. Angka maukip kita niyo amalan katan. Biya ni dayo. Na mga brad niyo, mga aulia, mga alim, apo sin rasul, yan yung mga kwan. Bang niyo amalan, bang di na away problema. Najari niya na, patugtubong ko na sa jarito yun. Ini, salam kalukatan, mga ungkaptangan na mo limipay, ando, narilan nyo kami kamapa. Mga umbiya mga, ini, nakawa pa nga dyan na yan, hidayah ka to sin Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.